जो बात तुमने इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कही कि इल्लामा इकबाल को कहां से ख्वाब आ गए, एक घटिया बयान दिया है, ये तुम्हारी सोच की अक्कासी करता है। और मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो तुमने बात की है कि उनको तो मुसलमानी का पता नहीं, मुसलमानी का तो तुमको पता नहीं, जो अपने रिश्ते हिंदुओं से करते हो, सिखों से करते हो और धैर्यों से करते हो। डड्डू जैसा मुंह उठा के तू आ गया यहाँ पे हमारे खिलाफ बातें करता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी जुबान को लगाम दो, वरना ऐसी जुबानें खींचनी हमें बड़े अच्छे तरीके से आती हैं। बाचा खान बाबा का नाम तुमने बदनाम कर दिया। हजारेवाल अब जाग चुका है, वो किसी भी सूरत में इन घोंसलों में, इन नसरबाजियों में किसी भी सूरत में नहीं आएगा और हजारा सूबा बन के रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज एक अहम मसले पे गुफ्तगू करनी है और वो मसला ये है कि इस वक्त क्योंकि इलेक्शन करीब तरीन है और इसके ऊपर कुछ लोग तो सूबा हजारा के ऊपर सियासत करना चाहते हैं। वो लोग के जो पिछली कई दहाइयों से इक्तदार में हैं, वो अब नया लोलीपॉप हमें देते हैं जिसे हम तस्लीम नहीं करेंगे। मगर दूसरी अहम बात यह है कि सूबा हजारा के ऊपर एमल वली ने जो बयान दिया है, मैं उसकी शदीद अल्फाज में मुसम्मत करता हूँ। और एमल वली ने सिर्फ सूबा हजारा पे बयान नहीं दिया, इससे पहले वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी अपनी बकवासात कर चुका है। उसको मैं ये कहूंगा कि एमल वली अपने कपड़ों में रहो, अपनी हदूद में रहो। बानिए पाकिस्तान और शायर मशरक के जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा है, उसके मुतल्लिक तुम्हारी जो गुफ्तगू है वो इंतहाई गलत और नाजेबा है। मैं समझता हूं कि तुम बाचा खान के फलसफे से हट चुके हो, इसलिए कि तुमने और तुम्हारे बाप ने तो यहाँ पे आके इख्तिदार में पाकिस्तान को लूटा है। तुम्हारा तो अब नजरिया ही कुछ नहीं रहा। तुमने ये कहा कि सूबा हजारा 2.5 जिलों पे, सूबा हजारा 2.5 जिलों पे नहीं है, सूबा हजारा 8 अजला पे मुश्तमिल है। 1 करोड़ आबादी से ज्यादा के वो अजला हैं और इंशाअल्लाह ये सूबा हजारा बनेगा। तुमने तो पख्तूनख्वा लासानी बुनियादों पे रखा, मगर सूबा हजारा हम इंतजामी बुनियादों पे मांग रहे हैं, हम लासानी बुनियादों पे नहीं मांग रहे। मेरा तुमसे सवाल है कि तुम 2.5 अजला की बात करते हो, 8 अजला में तुमने तोरखर को कितना जो है वो तरक्की दी है, बडग्राम को कितनी तरक्की दी है, अलाई के इलाकों में कितनी तरक्की दी है, वहां पे तो लोग कोहिस्तान को कितनी तरक्की दी है। वहां के लोगों को बुनियादी जरूरियात जिंदगी जो है वो नहीं मिल रहे। वहां पे न पानी पीने का साफ है, न बच्चों के स्कूल है, न बच्चों के स्कूल है, न कोई कॉलेज है, न कोई टेक्निकल अदारा है। वहां पे तुम्हारी हुकूमत जब कायम की तो कितनी तवज्जो दी थी तुम लोगों ने इधर। मैं तुम्हें मुतनब्बे करना चाहता हूं कि अपनी जुबान को लगाम दो, वरना ऐसी जुबानें खींचनी हमें बड़े अच्छे तरीके से आती हैं। तुमने एक घटिया बयान दिया है, ये तुम्हारी सोच की अक्कासी करता है। दुनिया में जहां पे भी मुल्कों ने तरक्की की है, उन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी दी है, नीचे छोटे इंतजामी यूनिट बनाए हैं। तुम्हें तो इस बात का पता ही नहीं, इसलिए हम कहते हैं कि जब ये निजाम बदलेगा तो हर डिवीजन सूबा बनेगा। और सूबा हजारा के शोहदा ने 7 लाशों की कुर्बानी दी है, जो तुमने और आजकल जो सूबा हजारा का मुस्लिम लीग वाले नारा लगा रहे हैं, इन्होंने मिलकर उन नौजवानों को शहीद किया है। उनका खून हम रायगा नहीं जाने देंगे। और जो बात तुमने कायद आज़म मोहम्मद अली जना और इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कही कि इल्लामा इकबाल को कहां से ख्वाब आ गए, नऊज़ुबिल्लाह महाज़अल्लाह कब्र के अंदर से ख्वाब आ गए, तो तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि इल्लामा इकबाल ने यह ख्वाब अपनी जिंदगी में इस कौम को दिया था, मुसलमानों को दिया था। वो शायर मशरक हैं, उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। और मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तो जो तुमने बात की है कि वो उनको तो मुसलमानी का पता नहीं, मुसलमानी का तो तुमको पता नहीं, जो अपने रिश्ते हिंदुओं से करते हो, सिखों से करते हो और धैर्यों से करते हो। तुम्हारी तो ये सोच है। मुझे अफसोस है कि बाचा खान बाबा का नाम तुमने बदनाम कर दिया और तुम और तुम्हारे बाप ने बाचा खान बाबे के मिशन को फरोख्त कर दिया है। बाचा खान बाबा, मेरा तुमसे ये सवाल है कि तुमने पश्तूनों को कितने हकूक दिए हैं, अटक पार के पश्तूनों को कितने हकूक दिए हैं, फाटा के लोगों को कितने हकूक दिए हैं। अगर तुम हकूक दे रहे होते तो आज मंजूर पश्तीन मैदान अमल में ना आता, वो पश्तूनों की बात ना करता। इसका मतलब यह है कि तुम लोगों को सिर्फ अपनी इक्तदार से गर्ज है, तुम पश्तूनों को भी हकूक नहीं दे सकते। हम पश्तूनों की आवाज भी बुलंद करेंगे, हम फाटा के लोगों की आवाज भी बुलंद करेंगे, हम DI खान और बन्नू के लोगों की आवाज बुलंद करेंगे कि इन सबको सूबा बनना चाहिए ताकि तुम्हारी बदमाशी खत्म हो। और सबसे बढ़कर हम सूबा हजारा की बात करेंगे। सूबा हजारा में बसने वाले ख्वाह वो कोहिस्तान की जुबान बोलते हों,
خواہ وہ ہند کو بولتے ہیں، خواہ وہ پشتو بولتے ہیں، خواہ وہ گوجری بولتے ہیں، خواہ وہ شینا بولتے ہیں، ہم سب اس بات پہ متفق ہیں کہ صوبہ ہزارہ انتظامی طور پہ ہماری ضرورت ہے، مگر اس کے اوپر ہم تمہیں اور نون لیگ کو کبھی بھی سیاست نہیں کرنے دیں گے۔ یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ تم اندر سے دونوں ملے ہوئے ہو۔ تم نے کہا کہ تم صوبہ ہزارہ کی بات کرو اور میں اس کی مخالفت کروں گا تاکہ آنے والے الیکشن میں تم پشتون قوم کو بے وقوف بنا سکو اور نون لیگ والے ہزارے وال کو جو بے وقوف بنا سکیں، مگر ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ ہزارے وال اب جاگ چکا ہے، وہ کسی بھی صورت میں ان ڈگوسلوں میں، ان نصر بازیوں میں کسی بھی صورت میں نہیں آئے گا اور ہزارہ صوبہ بن کے رہے گا۔ آج ہزارے کے وسائل پہ تخت پشاور چل رہا ہے، ہزارے کے پانی پہ تخت پشاور چل رہا ہے، ہزارے کی معدنیات پہ تخت پشاور چل رہا ہے، ہزارے کے جنگلات پہ تخت پشاور چل رہا ہے، ہزارے کی بجلی کی پیداوار پہ تخت پشاور چل رہا ہے۔ یہ سارے وسائل ہمارے ہیں اور اس پہ قبضہ تخت پشاور کا ہے۔ ہم تخت پشاور سے انشاءاللہ تعالی علیحدہ ہو کے رہیں گے اور انتظامی طور پہ صوبہ ہزارہ بنائیں گے۔ ہم کل بھی پاکستان کے وفادار تھے، ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا ہے اور آج بھی پاکستان کے وفادار ہیں۔ اگر ہم صوبہ مانگتے ہیں تو انتظامی طور پہ مانگتے ہیں، کیونکہ تخت پشاور نے ہمارے حقوق سلب کیے ہوئے ہیں۔ اور میں تمہیں یہ چیلنج دیتا ہوں کہ تمہارے اندر تو کوئی ڈڈو اہلیت ہی نہیں ہے، ڈڈو جیسا منہ اٹھا کے تو آ گیا یہاں پہ ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے، اور میں دیکھوں گا کہ تم دوبارہ صوبہ ہزارہ کے خلاف بات کرو گے تو تمہارے خلاف اس سے بھی بڑا ایکشن ہوگا۔ اور میں ہزارے کے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ ہزارے وال اب بھی جاگ جا، اب بھی جاگ جا، اب بھی وقت ہے کہ وہ جماعتیں کہ جنہوں نے پچھلے ادوار میں یہاں پہ پی ٹی آئی بھی اقتدار میں 10 سال رہی، آپ کی قرارداد صوبائی اسمبلی سے 2/3 سے انہوں نے منظور نہیں کرائی، نون لیگ نے بھی منظور نہیں کرائی۔ ابھی قومی اسمبلی اور سینٹ میں جو بات کر رہے ہیں یہ ڈگوسلا ہے، وہاں پہ 2/3 اکثریت ہی نہیں ہے ان کی۔ سردار یوسف اور اس کی ٹیم بھی قوم کو بے وقوف بنا رہی ہے، مرتضی عباسی بھی قوم کو بے وقوف بنا رہی ہے، اور مریم صاحبہ آپ کہتی ہے 2/3 اکثریت۔ جب 2/3 اکثریت تھی اس وقت صوبہ ہزارہ آپ نے کیوں نہیں بنایا؟ ہزارے وال آپ کے لولی پاپ میں نہیں آئیں گے۔ اور اس موقع پہ میں آخری میسج یہ دینا چلوں گا کہ جو ہمارے ساتھ آج سے 9 فروری کو وعدہ ہوا ہے اگر وہ پورا نہ کیا گیا، ہزارے کے اندر پنجاب کا آٹا فراہم نہ کیا گیا، کمپلیکس کا بورڈ آف گورنر نہ توڑا گیا، شملات کے انتقال نہ ختم کیے گئے، کے پی کے پولیس کی تنخواہیں نہ بڑھائی گئی، اسی طرح ہزارے کے دیگر مسائل جو ہیں وہ حل نہ کیے گئے، تو ہم نے جو بات کی ہے اس پہ ہم آج بھی قائم ہیں۔ تم لوگ اپنا وعدہ پورا کرو، اگر وعدہ پورا نہیں کرو گے تو ہم کل بھی میدان عمل میں تھے اور آج بھی میدان عمل میں ہیں۔ شاہد میں اس ضلعی افسر کو بھی یہ بات کہوں گا کہ آپ گرنٹڈ ہمارے، اگر ہمارے مطالبات جو 9 فروری کو تسلیم کیے گئے وہ یوٹیلٹی سٹوروں کی تعداد بڑھاؤ، آٹا عام دکانوں پہ دو، یہ ہمارے مطالبات تھے، اگر نہ مانیں گے تو اپنے ٹائم کے بعد ہم وہ ریزسٹ کریں گے کہ آپ لوگ یاد کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، صوبہ ہزارہ پائندہ باد۔